So, good day everyone. We are the group 9 and we are the last group reporter, a presenter for the subject Science, Technology and Society. So, our chapter is all about climate change and energy crisis. But before that, I would like to introduce myself and my group members. So, I am Jan Vincent A. Garcia and I will be the one to explain to you what is climate change. Then, next to me is Raylene Contessa, who will discuss the causes of climate change. Then, me again for the change evidences of climate change. And then we have Brinley Tagose for the effects of climate change to the society. And next to him is Martilian Mary Rose, who she will be the one to discuss the energy crisis and its causes. Then lastly, we have Raymond Noralin, who she will continue to discuss the causes of energy crisis and its solutions. So back to our topic, climate change and energy crisis. So we have the learning objectives, which are explain what is climate change, then explain the cause and effect of climate change to the society, and lastly, the third one is to recognize ways of dealing and energy crisis. So let's proceed now. What is climate change? So climate change, according to the United Nations, it refers to the long-term shifts in temperatures or and weather patterns. Such shifts can be natural. So climate change, it's simply pagbabago ng panahon o ng klima. So ang cause nitong pagbabago na ito ay either natural or due to uh, changes in sun's activity. So, if you could remember the solar superstorm, the issue about the solar superstorm, wherein the solar flares, the heat radiation from the sun um, reach the earth or the maragi ang reason natong solar superstorm is ang magnetic field sa sun is marang nabuslot. So ang katong kaini sa sun or ang katong solar flares is nakagawas, and mo to murag nagkatag ang solar flares sa atmosphere, then it affects the earth. But luckily wala kay nat wala na to siya na experience ato na time. So another example sa sun's activity is katong if you are familiar with the words perihelion and aphelion. So perihelion, so it is a state or a state of a planet where it's nasa sa point sa orbit na close siya sa sun. So duol siya sa sun. Kaya di ba, as we could remember from the previous topics na discuss, so we have Johannes Kepler, who proposed that the planet's orbit are elliptical, so dili siya circles around the sun, but elliptical or oval ang orbit sa isa ka planet. So kining perihelion is once ang planet uh, ma-reach niya ang point wherein nasa sa dual siya sa sun. So di ba, since oval man ang orbit sa sun ay sa mga planets elliptical, so na point dito na ang isa ka planet is dual siya sa sun, point dito sa siyang orbits. Once may tabo na, so there is a change in temperature. So magtaas ang temperatura sa planet.
Then we have the aphelion, which is the opposite of perihelion. So muna nitong uh, state sa isa ka planet wherein state sa isa ka planet wherein ang nasa sa layo sa sun. So yung or na point ang state sa isa ka planet ang yang kwan sa yang orbit yung position sa yang orbit is layo sa sun. So that is aphelion. So another causes climate change is either large volcanic activities or eruptions. So pag mag-erupt man gud ang isa ka volcano is mag-produce og greenhouse gases. So ang greenhouse gases is na-explain pa na siya sa next reporter. So once mag-produce greenhouse gases ang pag mag-erupt ang isa ka volcano, so it will painito niya ang temperature sa earth surface. So mo na magka-climate change. So that's all for now. Good day, everyone. Good day, sir. I am your second reporter, and my assigned topic is all about the causes of climate change. One of the main causes of climate change is the greenhouse effect, wherein some of the sun's radiation passes through the Earth's atmosphere, absorbed by the surface, and warms it. Burning fossil fuels and cutting down trees also affect the Earth's temperature. Then isa pod sa rason nga nung makahiagom taan ni karon nga like ani nga klima, it is because wala na kaayo yung mga kahoy nga naga-absorb sa mga carbon dioxide nga naa diri sa kalibutan. So imagine sun and ozone layer or earth. Then ang sun dili na siya direct makasulod sa earth. It is because ginasala na siya sa ozone layer. So then, pag makasulod na siya sa Earth, tama-tama lang, small portion only na makasupport sa Earth. Then, since nakasulod na siya sa Earth, imbis nga mag-bounce back siya, dili siya maka-bounce back kay nipis na ang atong ozone layer. Then, one factor why nipis na ang ato ang ozone layer, it is because of the greenhouse gases. So, what are those greenhouse gases? Greenhouse gases like carbon dioxide, chlorofluorocarbon, methane, etc. So, sa chlorofluorocarbon, muna diha, gikan na siya sa mga machines like refrigerator, aircon, and sa mga perfume na ato ang ginagamit. So, the more nga daghan ang greenhouse gases sa ato ang atmosphere, then dili kaayo siya ma-absorb sa plants kay tungod wala na kaayoy plants. So magstay na siya sa atmosphere. The reason nga magkainit atong kalibutan. And tungod ana mas mapanipis ang ato ang ozone layer. Imbis ang atong ozone layer ang nagapawarmer sa temperature sa earth, mas mainit hinuon. So imagine natrap na magud siya, natrap na siya sa diri sa palibot or sa kalibutan. Nagtuyok-tuyok na lang siya kay dili na siya ka-bounce back. Tungod kay nipis na ang atong ozone layer. Then diha na magka-cause tungod sa kagrabing init nga atong mahiaguman kay naglibot-libot na lang siya. Ang pinaka maapektuhan ana kita nga nagpuyo diri sa kalibutan. Syempre, first is ang panginabuhian sa tao, sa mga farmer. Tungod sa climate change, labi na sa kainit nga ato ang nahiaguman karon, failure ang ilang mga tanom sa mga magsasaka, labi na sa mga sa bukid, labi sa palayan, ingon ana, failure ilang tanom. It is because sa grabing init nga ilang na-experience or atong na-experience karon. Bisa mo dito sa bukid, wala na kay makita nga grabing abunda kaayo ang tanom nga mais tungod sa kainit. Dili good ang result sa ilahing taong pananom. Then kita pod nga tao,
tungod sa kainit nga ato ang na-feel karon, daghan nagka-heat stroke, daghan mga bad effects ang nahatag sa climate change, labi na sa kainit. Then sa mga hayop, 'di ba, na mga hayop dira sa ginakaon nila grass, tungod sa kainit nangalaya na ang grass, dili na siya maayo, pati sa hayop di na pud siya maayo, kay nabay hayop nga dili gyud hiyang sa grabing init. So mo na siya, natrap na siya tungod anang nagpalibot-libot na lang siya diri sa palibot sa ato ang kalibutan, mo nang init kaayo ato ang ma-feel. Isa pod ana is kanang mga cutting down trees, mga burning fossil fuels, labi na diha sa kanang mga dagkugod nga mga factory, ang mga usok, ang mga usok nila mao nay magdala pod sa isa pod sa rason sa ang greenhouse gases sa atmosphere, kanang mga burning fossil fuels. Then cutting down trees also. Ang kahoy manggod pinaka-importante, dako kaayo sila role sa atoa sa kalibutan. 'Di ba, sa mga bukid-bukid, pag wala na kaayoy kahoy, dali kaayo ang kuan kanang mga trahedya ba, wala na gyud makapugong, labi na if kusog kaayo ang ulan. Grasa ka grabing kusog sa ulan, magka-cause siya og landslide tungod sa wala na kaayo mo absorb sa katong, or wala na kay mupugong sa yuta, mudiretso na siya, makakause siya og landslide. Then sa pagbaha tungod sa mga wala na kaayoy kahoy, kining tanan nga ato ang nahiaguman karong panahona, resulta na ni sa ato ang binuhatan diri sa kalibutan. Kana lang ako ang part, and unta na amoy na learn. Then after ani na ako'y gamayng video nga ipakita para mas masabtan jud ninyo ang greenhouse effect. Then later on mas ma-expand pa jud ang inyohang kanang learning about aning climate change, kay naa pa ko'y mga sunod nga mga group members nga mas ma-explain nila kung unsa jud ang climate change. And that's all. Thank you everyone. Good day. All my friends told me to go, but I don't wanna go if you're not with me. Stressed out, time to rest out. I'm feeling sorta left out, but I got no doubt that So, good day everyone. It's me again, John Vincent A. Garcia, and I'll be showcasing to you the change evidences of climate change. But before that, let's go back to the times. So, katong mga times pa sa dinosaurs wherein katong mga climate to una is nag-occur siya naturally. So, like the ice age and warmer periods. So, kato siya, the time is wala di human interventions. Okay, syempre wala pa may tao tong time sa mga dinosaurs, diba? So, kato siya, nag-occur siya, naturally. But, after mauso ang tao diri sa kalibutan, nananagan ang tao sa kalibutan, and after po, ma-discover or ma-invent sa tao ng tinatawag nila na technology, is marag vast changes. So, some technology is have greater kumbaga side effects sa environment. Pero na pa uban one technology po na wala di side effects, ang sole purpose lang is maka-aid sa society. But what I'm what I'm pointing is itong mga technologies na naay side effects sa environment. So, kato siya, itong ato siya, nay kausaban. Siya yun, katong isa sa mga hinungdan nga na ay climate change. So, ang punot dulo man jud aning climate change sa mga human activities man jud. So, tungod ato ng mga human activities, ginatry karon in the present, ginatry nila og magbawi kay
para murag just to make up for the mistakes na ilang nabuhat ato tong una na wa nila naagapan. So mo na nag-led to siya sa climate change karon. So because of that, they build na machines na na mag study sa mga natural phenomena na mag study or mag monitor sa mga natural phenomena na mag-occur or mahitabo diri sa Earth, sa atong planeta. So one of the inventions is ang katong satellite. So satellite, so like ang mga ginapadala sa mga NASA. One of the examples na nagapadala og satellite is mga NASA, mga Americans. So ginagamit nila ang satellites not just to observe or examine na heavenly bodies, but also to to what you call tawan, but also to monitor ang mga natural phenomena sa kalibutan. Unsay may nang hitabo na sa sa mga unsay nang hitabo sa panahon diri sa kalibutan. So through this invention of satellites is dagan sila na observe na evidences na ang katong na evidences mas mao tong effect sa climate change. So first effect na ilang murag na kitaan is ang global temperature rising. So ang pagtaas sa temperatura sa libutan. So because of those because of the heat that not just na di lang gikan sa sun but also from the earth's surface, so murag mas gipainit pa nila ang kalibutan mo nang karon mapansin niyo karon is grabe gid kainit sa kalibutan because of that. Kay ang ozone layers is nagkanipis, so nagkagamay pud ang atong protection sa heat radiation or kanang heat kainit sa sun. So not just that, ang earth sad baya kay ga release sa dog heat from its core. So mas marag ni pasamutan pa ang kainit sa earth. So second is the ocean so the oceans are getting warmer. So tungod ato, so dili lang sa land, but tibuok jud kalibutan ang affected aning global temperature rising. So apil lang ocean. So once magkataas ang temperature pa sa ocean, is maapektaran pud ang mga bayo, ang mga aquatic, ang mga what do you call this? Mga aquatic species, mga aquatic animals na nagpuyo sa dagat. Kaya syempre ang samot atong mga dagko na animals na nagpuyo sa dagat like whales, sharks, and others. Kay from what I have learned is kana sila ng mga animals is required yun na sila required sila lawas o kanang mga colder environments. So it's either nagpuyo sila dito sa icy place or sa mga icy oceans, or dito sila mosalom sa trenches or basta the deeper the the colder the better. Kung pagbugnaw ang temperatura sa katubig, mas better siya sa lawas sa mga marine species, marine animals. So if ang temperature sa ocean is
nagkataas, so na chance na mga matay to sila ng mga animals. So if kanang mahitabo magkales ang mga aquatic species. So if magkales lang pud na dili daghang kay pag-apekto na apektaran po ang economy sa tibuok kalibutan kay syempre nampoy gadiman pud bag fish sa market, mga fish like na mga tuna, dapat mga crabs, mga lobsters, etc. So if magkagamay ng mga species sa mga aquatic species, magkababa po ang economy. So isa ni siya sa epekto sa climate change, kining pag-init sa temperatura sa oceans. Then next is the ice sheets are shrinking. So ice sheets katunong siyang mga makita niyo sa North Pole o sa South Pole, mga lapad na ice na galutaw sa mga tubig, mo na siyang ice sheets. So when it's shrinking, basabot natunaw na sila tungod sa kainit na sa kalibutan. So next one is glaciers are retreating. So glaciers kato na siya mga mountains of ice. So it means retreating kanang same lang gyapon sa mga natabo sa ice sheets na tunog gyapon sila tungod sa kainit sa sun. Kainit kainit sa temperatura sa kalibutan. So the snow covers is decreasing. So same lang gyapon sila. Ang kining mga snow covers is it means kato naman siya mga places or countries na tabunan og snow. So if it is decreasing, it means na ang temperature sa earth is increasing. Yan nga melt man sila. And because of those mga factors, so the sea level is rising. Okay, if you have already read the news na ang North Pole is nagkahinay og kahilis tungkol sa kainit sa temperatura sa earth. So mo nang I don't know if you have read or heard this kind of news. Yes, ako is dugin na dyan na sa nahitabo ka ng pag ang North Pole or ang Arctic is nagkahinay og katunaw. So tungod ang katong mga tubig is duwang sa dagat, so nagkaroon og risings ay nagkaroon og pag-angat sa oceans, sa dagat. So if magpadayon na siya na na problema ang pagtaas sa dagat, so na case or chance na tabunan sa dagat ng tibuok kalibutan. So if di na siya maagapan, is may dako yung chance na may tabo din na siya na phenomenon. So that's it for my report. So good day sir, good day classmates. So I am Drenly M. Tagose and I am the next reporters, and my assigned topic is how climate change affecting on our society. But before we proceed, I can show you a short video about how climate change affecting on our society. So let's proceed to our topic, and I can present you the 6 types of how climate change affecting on our society. Number 1, more intense El Nino.
The El Nino phenomenon occurs when the surface of the ocean's waters in the southern Pacific. Because abnormally warm, the energy created by this is so great that I can relate an imbalance in the weather in the different part of the world. So, a more intense El Nino is naga-refers to a stronger manifestations of the warming of surface oceans waters in the southern Pacific. So, this increased warmth generates significant energy disruptions normally weather patterns globally. For example, during a more intense El Nino, so regions like Western United States naka-experience sila og heavier rainfall, while ang part sa Southeast Asia is nagasuffer sila og droughtful or droughts kanang tag-init. So like sa ato ang na-experience karon is naka-experience ta og El Nino phenomenon, which is, if I am not mistaken, naka-experience na ta og almost 4 to 5 months na nato na-experience ang El Nino, which is ang kanang na-experience nato karon nga tag-init. So let's proceed to the number 2. Number 2 is sea surface temperatures to rise. So this can lead to more powerful storms because get their strength from heat rising from the sea. So ang sea surface temperature rising mean the water at the top layer of the ocean is getting warmer. This warmth provide energy to storms such as hurricanes and typhoons. Because storms thrive on warm ocean's water. Warmer water means more evaporation, which can fuel storm to become more powerful and potentially more destructive. So, number 3. Number 3 is ocean acidifications. Ocean acidification is the shift in the pH levels of the oceans can lead to widespread coral reef death that further endangers food security and livelihood. So, ang ocean acidification is nagaprocess siya wherein the pH level of the ocean decrease due to increased absorptions of carbon dioxide from the atmosphere. So, this can harm marine life, especially sa mga organism like coral reef, which are sensitive to change in the pH. So, as pH levels drop, it becomes harder for these organisms to build their calcium carbonate structures, leading to widespread coral reef death. This endangers food security and livelihood as coral reef support diverse ecosystem that many communities rely on for food and income. So, number 4. Number 4 is sea levels to rise by 4 to 6 meters. So, sea levels can submerge low-lying communities in the countries. So, kaninga statement is nagasuggest siya sa that sea levels are protected to increase by 4 to 6 meters, which could lead to the submergence of low-lying community, which could lead to the communities. Essentially, it means coastal over could be underwater due to rising sea levels. For example, is kanang coastal city like Miami, Florida, or Venice, Italy, could face naga-face sila og significant flooding and potentially be submerged of sea levels rise by that much. So, nakakita naman taani sa mga television sa kanang part of our country, which is diri sa Mindanao is naka-experience po ta og kanang flooding, kanang labaw na tong mga patag na mga lugar is naka-experience sila og mga flooding. So nag-experience sila og flooding. So, number 5. Tropical cyclone to intensify. So, catastrophic effect of the severe weather made worse by climate change than devastations to the country. So, kaninga statement is nagasuggest po siya og tropical cyclone are becoming more intense due to climate change leading to catastrophic effect. For example, is warmer oceans temperature fuels stronger storm,
causing more destructions when they make landfall is kanang mga landfall basta mga landfall. So last but not the least is kaning number 6 is rainfall, river flow, and flooding to intensify. So some part of the country will make it more difficult for agricultures and aquaculture sectors because they are highly dependent on weather. So kaning nga statement is nagasuggest siya that due to intensified rainfall, river flow, and flooding, certain regions of the country will face challenges in agriculture and aquaculture. So kaning nga statement is murag dako siya og epekto sa mga agricultural sectors, like sa kanang mga agriculture sectors. So na-damage ang ilahang mga tanom, which is pag grabe ang ulan, dili na mabuhi ang ilahang mga tanom kay murag mga matay kay tungod kanang na murag na overgood siya og kanang tubig. So dili pud na siya mabuhi ang kana nga tanom. So mga matay. So dako kaayo na nga epekto sa mga agricultural sectors, like pud sa kanang sa bukid. So pag kusog kaayo ang ulan, so dako kaayo na ang epekto sa mga agricultural sectors, kay like sa kanang mag-landslide ang ilahang mga tanom. So dako gid kaayo na nga epekto sa mga agricultural sectors. So sa mga aquaculture pod is kanang like sa mga fish pond, dako pod kaayo na og effect sa ilaha, labi na kanang mag-ulan kaayo. So dako na kayo labi na mabahaan ang ilahang fish pond. So dako pod kayo na nga epekto sa ilaha, kayo maura na ang ilahang panginabuhian. So that's all po. Thank you. What is energy crisis? An energy crisis is a society-wide economic problem caused by a constricted supply of energy, leading to diminished availability and increased price to consumers. Energy crisis is the concern of the world's demand on the limited natural resources that are used to power industrial society are diminishing as the demand rises. Governments and concerned individuals are working to make the use of renewable resources a priority and to lessen the irresponsible use of natural supplies through increased conservation. The world faces an energy crisis that stems from the confluence of unfavorable developments in the areas of energy supply and demand, climate change, and energy security. There are 10 causes of energy crisis. Number 1. Overconsumption. A prolonged pattern of overconsumption leads to environmental degradation and the eventual loss of resource bases. Number 2. Overpopulation. Growing populations consume more energy. Energy consumption exerts demands on energy resources, making them scarcer. Hence, they become harder to extract. Unexplored renewable energy options. Renewable energy still remains unused in most of the countries. Most of the energy comes from non-renewable resources like coal. It still remains the top choice to produce energy. Unless we give renewable energy a serious thought, the problem of energy crisis cannot be solved. Renewable energy sources can reduce our dependence on fossil fuels and also helps to reduce greenhouse gas emission. Number 4. Poor infrastructure. Aging infrastructure of power generating equipment is yet another reason for energy shortage. It is the responsibility of utilities to keep on upgrading the infrastructure and set high standard of performance. Number 5. Delay in commissioning of power plants. In few countries, there is significant delay in commissioning of new power plants that can fill the gap between demand and supply of energy. The result is old plants come under huge stress to meet daily demand for power. When supply doesn't match demand, it results in load shedding and breakdown. Good day, sir. This is a continuation of our report about energy crisis.
Number 6 of energy crisis, wages of energy. Simple thing like switching off fans and lights we're not using a maximum daylight, walking instead of driving short distances using CFL instead of traditional bulbs. Power insulation and leakage of energy can go a long way in saving energy. One example of wages of energy is opening the refrigerator frequently. You power an empty freezer, leaving the lights on. Number 7. For distribution system, frequently tripping and breakdown the result of the poor distribution system. Number 8. Major accident and natural calamity. Major accident like pipelines, bursts, and natural calamities like volcano eruption, flood, earthquakes can also cause interruption of energy supplies. Number 9. War and attack. War between countries can also hamper supply of energy, especially if it happens in the Middle East. Countries like Saudi Arabia, Iraq, Iran, Kuwait, UAE, or Qatar. That happens during 1990. Gulf War can price of oil reach its peak, causing global shortages and create major problem for energy consumer. Number 10. Miscellaneous factor. Tax hikes, strikes, military coup, political events, severe hot summer or cold winter can also cause sudden increase in demand of energy, can shock supply. The solution of energy crisis. Solution of energy crisis is number 1. Energy transition of renewable energy sources, unlike fossil fuels. Some energy sources are totally renewable, do not emit greenhouse gases. This clean and sustainable alternative energy solution include solar energy, hydropower, wind energy, geothermal energy, and biomass energy. Number 2. Energy efficiency and conservation. In order to prevent an energy crisis, is to also crucial that we consume less energy by improving the modernizing energy infrastructures such as smart grid solution and smart city. It is also important that we replace all devices by efficient solution such as replacing traditional light bulbs by LEDs.